different, I swear. Hello students, welcome back with me Miss Dwi with CST Online Learning. How are you all? I hope that you are still doing great in this quarantine period. Let me recall, there are 4 main skills of learning language that we should improve. The first, speaking, reading, listening, and writing. And today, we are specialized to polish your skill that is writing. And our topic of essay that we are going to write is argumentative. Do you like to argue about something? What is argue? Argue means mendebatkan sesuatu. And if we want to debate, we should have enough arguments to deliver. Yes, if your argument doesn't have enough proof, no example, so it is just like a rare, raw opinion of yours. So here we go to talk about argumentative essay. Let me tell you, if you are good at making argumentative essay, you will be good too in argumentative speaking, because you know how to construct an argument. Before we go further, please take a pause of the video and read your student book page 64 and be back. Have you done reading? I hope you have, because we need those information to discuss the following topics. Alright, what is our topic? In that topic, we have exams do not test people's intelligence and are unfair. Bahwa ujian itu nggak benar-benar bisa menguji intelijensi seseorang dan itu nggak adil buat semuanya. Nah, we will argue about this one. Sebelumnya, kamu tim setuju atau nggak setuju dengan topik kita di sini? Yes, you have to stand for your opinion. Kamu harus punya opini sendiri, dan kita lihat bagaimana mereka mendiskusikan topik ini. An ideal essay, at least there are 4 paragraphs, just like what we discussed in the previous writing section. First, we have introduction. In our introduction here, because it is an argumentative essay, we will say our little agreement and our little disagreement. Apa yang kita setuju dan apa yang nggak kita setuju. Dan nanti akan kita bahas kedua-duanya. Tapi kita nggak perlu memberikan contoh lebih detail mengenai hal ini. Seperti contoh, pertama, di kalimat pertama kita membahas it is supposed that exams and tests are an accepted tool for measuring people's academic achievement in most school. Bahwa tes dan ujian itu banyak digunakan untuk mengetes kemampuan atau pencapaian akademik di sekolah. Kemudian, tim yang setuju bilang bahwa kandidat ujian yang sukses itu mereka nggak hanya bisa mendemonstrasikan pengetahuan mereka, tapi juga intelijensi mereka. Itu versi setuju. And then added the contra, the argument that contrasts. It says, nevertheless, some people argue, beberapa orang mendebatkan bahwa ujian itu hanya ngetes memori siswa, bukan mental abilities-nya. Nah, you see, only little agreement, nggak perlu dikasih detail apa-apa lagi. Alright? Nah, and then in paragraph 2, we have an agreement. For those in favors of exam, mereka-mereka yang setuju dengan adanya exams bilang bahwa itu ujian itu tepat banget untuk guru melihat bagaimana perkembangan siswa dan apakah siswa tersebut ada di level atau track yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ikuti. Biasanya kan dalam sekolah atau kelas, kalau misalnya ngelihat apakah siswa itu sudah bisa atau enggak, kan biasanya dengan dites. Tes itu kan nggak hanya ujian tertulis, tapi juga bisa ujian speaking dan sebagainya. Dan biasanya hasilnya dilambangkan dengan angka. Sebagai kalimat pendukung di paragraf kedua adalah kualifikasi yang mereka dapatkan di sini merupakan kunci masuk bagi mereka untuk pergi ke
untuk kuliah atau untuk bekerja. Because some universities or companies look at our CV and our scores from our university or school to show how we perform at school. To add this one, for the example, you have low scores for your subjects, so you can't enter your favorite school because all of them have high scores from their previous school. Because of this system, in a country, for the example like Indonesia, where numbers of scores are everything, ujian itu sangat penting, right? Now let me move on to the paragraph 3. After we discussed the ones who agree if there is test or exam, now we have the group of disagreement or a counterattack. Ibaratnya kita ngelihat dari sisi lain, gak hanya kelebihan-kelebihan itu tadi, tapi juga ada sisi lain yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengambil konklusi atau kesimpulan bahwa exam atau tes itu penting atau tidak penting. Statement disagreement mereka yang utama adalah, di sisi lain, ujian itu hanya menyebabkan stres yang berlebihan kepada siswa. Itu opini utamanya. Kalimat pendukungnya, karena stres tersebut banyak siswa yang nggak bisa perform well pada saat hari ujiannya. Padahal aslinya mungkin mereka bisa punya knowledge dan punya intelijensi, tapi karena mereka feel anxiety atau nervous dan sebagainya, mereka nggak bisa perform. Sorry kepotong, mereka nggak bisa perform on the day of test. Dan kalimat pendukung yang kedua untuk memperkuat statement yang pertama adalah, karena tes tersebut, sekolah jadinya hanya fokus bagaimana siswa bisa menghadapi tes tersebut dengan baik dibandingkan mengembangkan intelijensi mereka. See, you have got main argument, and then first supportive argument, and then another supportive argument. Idealnya dalam satu paragraf ada 3 kalimat. Yang pertama, kalau statement utama kamu atau opini kamu, dan yang kalimat kedua dan ketiga adalah kalimat pendukungnya untuk memperkuat statement awal kamu. And the last, we've got paragraph 4, that is for conclusion and writer opinion. Who is the writer? That's you who write the essay. And then as usual, you can say in conclusion, or to sum up, or to conclude, I would say. Nah, di sini kamu bisa menyatakan setuju kepada apa yang kamu state di paragraf 2 atau yang di paragraf 3. Dalam argumentative essay atau speaking pun, tidak ada argumen yang paling benar. Adanya adalah argumen yang disusun dengan baik dan didukung dengan bukti-bukti. Nah, 2 kalimat pendukung yang ada di setiap paragraf tadi adalah pendukung kamu. Until here, do you get more idea about argumentative essay? I hope those help you. There are some tips that you can use in writing argumentative essays. Misalnya seperti ini. Kamu bisa melihat di poin yang ketiga, ideas can be in passive voice and adverb. For example, it is often supposed. Jadi kan kamu mewakili atau statement kamu mewakili orang-orang di luar sana, cuman kan kamu nggak perlu menyebutkan instansi, nama orang, politikus, atau saintis mana. Jadi kamu pakai pasif, karena kalau kalimat pasif kita nggak fokus kepada pelakunya, right? Kita fokus kepada idenya atau objeknya. For the example, it is often supposed. Ini sering dianggap seperti itu. It is generally believed. Umumnya dipercaya seperti itu. It is widely accepted. Hal ini diterima secara luas. It is often stated. Hal ini sering dinyatakan bahwa, something like that. You can use passive voice to say your statement untuk mewakili orang-orang yang nggak perlu kamu sebutkan. Another way to deliver your idea, you can also use active voice that focus on the subject. For the example, few, some, or most people. We don't say
we don't say scientist or any, kita pakai beberapa orang atau banyak orang mendebatkan bahwa those in favor of or those against, mereka yang setuju atau mereka yang keberatan, dan yang terakhir opponents of, tim yang nantang opini tersebut atau supporters of, tim yang mendukung dari opini tersebut. Another tips for you, you can vary your language. For the example, you want to vary the word of students. You can use students, college students, scholar, learner, or you can use pupil. Alright, I would like to review. Argumentative essay is about giving your argument and giving the supportive argument. So your main argument will be strong. Not only to deliver why you agree with that, you can also deliver the another side or another disagree part. At the end, you can stand for your opinion, which one that you agree with. Alright, your first task is to underline expression in the essay that use passive voice and active voice. And for your final task, to download a document attached in this video description box, and then from that you can arrange to be a well-structured essay and then put phrases in the correct places. Alright, I hope the material will help you to practice more in argumentative essay, and then hopefully you can perform well in your English skill. I'll see you in the next video. Bye!